Inom og tubig, pislita imong ilog. Oh, makatuon magtarong. Call, mayong adlaw call. So, for today's video call, nakaibaw ba ka call nga nganong kailangan gid nato magbutang og bid sa atong mga water closet, sa atong mga laboratory. So, ganahan ka makaibaw call? Ali call, pakiton di ka call. So, kani call, mo na itong bid sa water closet, sa floor drain, o sa laboratory. So, nganong kinahanglan ni siya call? So, maghatag-tag example call, nganong kailangan ginato siya pagbutang ta ni call ba? So, inani lang siya call. Ngunit imong ilong call. Oh. Away sa pagkuhag, usa ka basong tubig call. Kay mo inom ka ba? Mo inom. Oh. Tislingi og inom call nga imong tabunan imong ilong ana ba? Oh. Islita imong ilong call unya inom og tubig. Oh. Tislingi oh. Aron kuan ka ba? Maka-realize ka og unsay kalahian call. No? O mo pislito nimo ilong call, nya mainom kag tubig. Di ba maglisod kag ton? Singi ko na call. Oh. So inanasad ko lang atong kuan. Inanasad ang atong mga fixtures. Muyabo ka sa mga fixtures ug mga tubig para imong i-flush, para imong i-drain. Unya, kung wala sa ventilation call, so mag-back kuan siya call, mag-back pressure ba sa hangin. So mo na siyang dili siya kayo ka drain. Oh. Kung ganahan ba ka og sample call nga kanang klaro gi kayo nga makakuan ka call. Pagpalit og kuan call kanang evaporada ba? Angel evap. Oh, buslot yung usa call. Usaray mo ibuslot. Imo ituwad, di ba? Dili gi siya mayabukol. Pero duha ang ikuan call, duha ang bangag. At banga siya call, at banga nagyabo nimo na siya bin, di ba? Kurot na largo call. Oh. Salamat kay call basig nakahatag ta nimo kay idea diha, no? Salamat guys, maglantaw-lantaw. God bless. Bye-bye.